नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकात। मोहतरम नाज़रीन, रमज़ान में बीवी के पास जाना कैसा है? रमज़ान में बीवी से शरई तकाज़ा पूरा करना कैसा है? रमज़ान में बीवी से शरई तकाज़ा का बार बार क्यों कहा जाता है? रमज़ान में बीवी से शरई तकाज़ा पूरा करने के क्या फ़ायदे हैं? रमज़ान में बीवी से शरई तकाज़ा करने के फ़ज़ाइल और बरक़ात क्या क्या हैं? मोहतरम नाज़रीन, माह रमज़ान में बीवी से शरई तकाज़ा पूरा करने के 3 बड़े फ़ायदे हैं जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। माह रमज़ान में बीवी से शरई तकाज़ा पूरा करने के 3 ऐसे फ़ायदे हैं जिन्हें कम ही लोग जानते हैं। माह रमज़ान में बीवी से शरई तकाज़ा पूरा करने के 3 ऐसे फ़ायदों के मुतल्लिक लोगों को कम ही इल्म है, जिसकी वजह से वो इस महीने में शरई तकाज़ा पूरा नहीं कर पाते। मोहतरम नाज़रीन, माह रमज़ान में मर्दों बाशमूल औरतों की मसरूफ़ियात बढ़ जाती हैं। अफ्तारी और सहरी के इंतज़ामात, फ़र्ज़ और नफल नमाज, तरावी की नमाज और कुरान पाक की तलावत और ज़िक्र व अज़कार की वजह से हर इंसान का टाइम को मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। माह रमज़ान में हर इंसान नींद ना पूरी होने की शिकायत करता नज़र आता है। अगर हम बात करें अपनी बीवी से शरई तकाज़े को पूरा करने की, तो इस तरफ ज़हन जाता ही नहीं, क्योंकि थकावट होती है और हर मर्द और हर औरत की यही कोशिश होती है कि किसी तरह से ज़्यादा अल्लाह की इस महीने में बरसती रहमतों को और इनामात को समेटा जाए। मोहतरम नाज़रीन, 80 से 90% लोग माह रमज़ान में अपनी बीवी से मसरूफ़ियात की वजह से शरई तकाज़ा को यानी मुबाशरत नहीं करते। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये समझते हैं कि रमज़ान के महीने में अपनी बीवी से शरई तकाज़ा पूरा करना हराम और नाजायज़ है। ऐसे लोग रमज़ान के महीने में अपनी बीवी से शरई तकाज़ा को एक बहुत बड़ा गुनाह समझते हैं, लेकिन हम आपको हदीस पाक की रोशनी में बता देते हैं कि रमज़ान के महीने में बीवी के साथ शरई तकाज़ा पूरा करना हराम और नाजायज़ नहीं है। रमज़ान के महीने में आप अपनी बीवी के साथ शरई तकाज़ा को पूरा कर सकते हैं, सिर्फ़ रोज़े की हालत में ऐसा करना मना है। याद रखें, रमज़ान के महीने में जिस तरह से रोज़े की हालत में खाने पीने से रोका गया है, खाने पीने से मना किया गया है, ठीक इसी तरह से बीवी के साथ शरई तकाज़ा पूरा करने के लिए भी मना किया गया है। मगर ये काम यानी शरई तकाज़ा आप रात के वक्त कर सकते हैं। माह रमज़ान में अफ्तारी के बाद से लेकर सहरी के टाइम ख़त्म होने से पहले पहले अपनी बीवी से शरई तकाज़ा पूरा करना जायज़ और हलाल अमल है। मोहतरम नाज़रीन, रमज़ान में बीवी से शरई तकाज़ा पूरा करना कैसा है? रमज़ान में बीवी से शरई तकाज़ा पूरा करने का बार बार क्यों कहा जाता है? रमज़ान में बीवी से शरई तकाज़ा पूरा करने के फ़ायदे क्या हैं? मुकम्मल तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मोहतरम नाज़रीन, रमज़ान में बीवी से शरई तकाज़ा का बार बार क्यों कहा जाता है? रमज़ान में बीवी से शरई तकाज़ा पूरा करने का बार बार इसीलिए कहा जाता है कि माह रमज़ान में अपनी बीवी से शरई तकाज़ा पूरा करने के 3 बड़े फ़ायदे हैं। माह रमज़ान में अपनी बीवी से शरई तकाज़ा पूरा करने के 3 बड़े फ़ायदों में से पहला फ़ायदा ये है कि औलाद नेक पैदा होती है, क्योंकि रमज़ान शरीफ के महीने में अल्लाह ताला अपनी ख़ास रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाता है और इस महीने में लोग इबादत करते हैं, नमाज, रोज़ा और अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते हैं, जिसकी वजह से दिल रोशन होता है। दिल में एक नई ताज़गी, ईमान में नई हरारत पैदा होती है, जिसकी वजह से मर्द और औरत का जो पानी है, जिस पानी के ज़रिए अल्लाह ताला एक इंसान का वजूद ज़ाहिर करता है, तो इस पानी में भी निखार पैदा हो जाता है। वाज़िया हो कि अल्लाह के वली जिनकी औलादें भी नेक हुआ करती थीं और अभी भी होती हैं, तो इसकी वजह से सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है
کہ وہ عبادت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا دل تو روشن ہوتا ہی ہے، ان کا ایمان ایک دم نورانی ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ اس مخصوص پانی کو نکھار دیتا ہے، جس کے ذریعے ہونے والی اولاد نیک پیدا ہوتی ہے۔ اس پانی میں نیک تاثرات پیدا فرما دیتا ہے، اچھے تاثرات پیدا ہوتے ہیں۔ عبادت کے ذریعے سے اس پانی میں نکھار پیدا ہوتا ہے، تو اسی لیے اولاد نیک پیدا ہونے کی کافی حد تک امید ہوتی ہے۔ ماہ رمضان میں اپنی بیوی سے شرعی تقاضا کو پورا کرنے کے 3 بڑے فائدوں میں سے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ماہ رمضان میں شرعی تقاضا کو پورا کرنے سے شیطان کی شرارت سے میاں بیوی محفوظ رہتے ہیں، کیونکہ رمضان المبارک میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کے علاوہ اور دنوں میں شیطان خلوت گاہ میں داخل ہو جاتا ہے، جہاں میاں بیوی اپنی خواہشات کو پورا کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پر داخل ہو جاتا ہے اور اپنے تاثرات عورت کے شکم میں داخل کر دیتا ہے اور اپنی شرارتیں کرتا ہے، جس کی وجہ سے شیطانی شرارتوں والی اولاد پیدا ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تب شیطان آ جاتا ہے بچے کو پریشان کرنے کے لیے اور اس کے ساتھ شرارتیں کرتا ہے۔ بچہ کافی پریشان رہتا ہے، تو اس لیے بچے کی پیدائش پر اذان پڑھی جاتی ہے تاکہ بچے کو راحت ملے اور شیطان بھاگ جائے، کیونکہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اذان پڑھنے سے شیطان کافی میل دور بھاگ جاتا ہے۔ تو اسی لیے اذان دینے میں دیر نہ کی جائے۔ بچے کی جیسے ہی پیدائش ہو تو جلد سے جلد اس کے کان میں اذان دے دیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب موت کا وقت قریب آتا ہے تب بھی شیطان اپنی شرارت سے باز نہیں آتا، تب بھی وہاں پر آ جاتا ہے اور اس کو پریشان کرتا ہے تاکہ اس کی زبان سے کچھ غلط نکلے اور کلمہ طیبہ زبان سے نہ نکل سکے۔ تو اسی لیے وہاں پر جو حضرات موجود ہوتے ہیں انہیں چاہیے کہ کلمہ شریف زور زور سے پڑھیں تاکہ مرنے والے کو کلمہ یاد آ جائے اور وہ بھی کلمہ پڑھ لے، اور جب انتقال ہو جاتا ہے تب بھی وہ پیچھا نہیں چھوڑتا، قبر میں بھی بہکانے کے لیے پریشان کرنے کے لیے آ جاتا ہے تاکہ یہ سوالوں کے صحیح جواب نہ دے سکے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اذان سے شیطان کافی حد تک دور بھاگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اذان دی جاتی ہے۔ تو اسی لیے میاں بیوی جب مخصوص ملاقات کرتے ہیں تو اسی دوران بھی شیطان اپنی شرارت سے باز نہیں آتا اور اپنے تاثرات داخل کرنے کی کوشش میں رہتا ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے آپ نے دعا بتائی اور بتایا کہ اس کمرے میں جانے سے پہلے جہاں آپ مباشرت کرتے ہیں، اگر بسم اللہ پڑھ لی جائے تو شیطان اس کمرے میں داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ رمضان کے اس مقدس مہینے میں شیطان کو زنجیروں میں جکڑ کر قید کر دیا جاتا ہے۔ ماہ رمضان میں اپنی بیوی سے شرعی تقاضا پورا کرنے کے 3 بڑے فائدوں میں سے تیسرا فائدہ یہ ہے کہ ماہ رمضان میں شرعی تقاضا پورا کرنے کا 70 گنا زیادہ ثواب عطا کیا جاتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رمضان کے مہینے میں جب کوئی نیکی کی جائے یا برائی کی جائے تو دونوں کا بدلہ 70 گنا دیا جاتا ہے اور شرعی تقاضا پورا کرنا ثواب ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جب میاں بیوی شرعی تقاضا پورا کریں کیا ان کو ثواب بھی دیا جاتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں۔ اگر وہ زنا کریں تب ان کو کیا عذاب نہیں دیا جاتا؟ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، شرعی تقاضا پورا کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ ان کو ثواب عطا فرماتا ہے، اور رمضان کے مہینے میں جب شرعی تقاضا پورا کیا جائے تو 70 گنا ثواب زیادہ دیا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، ماہ رمضان سے پہلے اس ویڈیو کو شادی شدہ حضرات ضرور دیکھیں۔